kegeluhanku. Berkuasalah serasalah kami Yesus Kristus Bapa dan si berikan kami kemalam menade rembak raskam Tuhan harapan kula pernah benih. Si pesikap ukurta ras kita ertoto toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan dibas kinerajan surga. Tuhan nibas paksenda alu ersada ukur kami ngatakan bujur man bandu. Sebab gejapkan kami Bapa keleng atendu dengan lias atendu tetap si masu-masu kegeluhan kami. Dengan bujur katakan kami man bandu Tuhan. Enggo nyepatan kendu kami bengket ke rumah pertotondu. Tangkas man bandu surah-surah kami Bapa. Ija Tuhan ate kami kentisik nari. Lakon dekehkan katandu sinesekan sarayandu pandita kami man kami bas paksenda. Tuhan artoto kami man Bandung. Kam dage krina si masu-masu si ikut umat bagini bas kebakti nenda. Mulai ibas pemusik kami nari. Terlebih-lebih peliturgis kami Tuhan. Bagi pe pandita kami senahkan katandu man kami. Tetap kam sinempurnakan persikapan kerinana Tuhan. Gelah karena kebenaran firman Tuhan. Bancisahkan pandita kami man kami Bapa. Gelah lu bagai Tuhan tuhur pengangka kami karena katandu. Jenare paguhna kini tekan kami. Terpuji gelandu si badia ibas kerina dampar kegeluhan kami. Tuhan karena kebaktin kami ibas surenda pe. Ibas benar-benar nari. Sah kubas kedungena. Andaskan kami kubas tandu si badia, maka kami si berkuasa Bapa. Endam pertoton kami Tuhan. Reh kami retoto dingin mindo penapat man bandu. Ibas gelar anak adu Yesus Kristus, pematang kegeluhan kami. Amin. Mari si benakan kebatinta. Bengket kita kubas kata pengalo-ngalo rasmomo. Shalom, selamat wari minggu membantah krina ngawan perpulungan GBKP kilometer pitu. Turang rasnina ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Majelis runggun ngatakan mujoh-juah ras salam sehat membantah krina. Gia kita langa banci beribadah ibas gerejata. Jana tetap kita beribadah ibas jabuta skala-skala. IJP tetap sigejapkan kehadiran Tuhan terbahansa tetap meriah ukurta. Mari ertoto kita guna krina ngawan perpulungan. Gelah tetap megegeh kita krina ibas mentasi wari-wari sidalani kita. Ula lupa kita andalankan protokol kesehatan. Si jaga jarak tetap si pakai masker adi darat ibas rumah nari. Ras jaga kebersihan ta. Momo runggunta banci sinan ibas WA singgo sehkan sekretaris runggun gerejanta. Seh kita ibas kata penaruh. Minggu enda iglari minggu latera. Minggu passion si pelimakan si artina tridahlah. Ija ibas minggu enda kita krina ibabai guna nginget ras ngidah uga Tuhan Yesus Kristus. Enggo ngenanami kini seran ibas ia terbahan si mahuli. Ibas ia ngelawan si jahat. Ibas ia bela kegeluhan manusia. Ibas ia mabai ras ngajari manusia kubas geluh si mahuli. Maka kalak si ngikutkan ia. Genduari ideolog guna ras ia ngenanami kini seran ibas dalankan si mahuli. Yesus kap terang doni enda. Maka kita selaku anak-anak terang iajuk guna cidahkan sinalsal terang ibas krina dampar kegeluhan ta. Gelah arah terpuji gelar di bata bapata i surga. Bundari seh kita ibas paksa tenang.
asa tenang gedung. Marilah kita ersikap gunandahi Tuhan ta, alu ngejapkan uga belinna kekelengenan nang drangi kegeluhenta, sidem alu kekurangan, gelah kita ngasup ngatakan bujur, ibas kaipe si berikan Tuhan membanta, si puji Tuhan ras kita rende. Ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus, ras kesah sibadia. Lia sate Tuhan Yesus Kristus, kekelengan di bata Bapa ras kerembakan kesah sibadia, ras kita krina gelah. Amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata. Padan si kumakan tuhu, janahlah mobah-obah. Ibas gelarku jine aku ersumpah. Krina manusia ilebengku pagi erjimpuh. Janah ersumpah maka rasa lalap, tutus Athena nembah. Mari raduras kita muji Tuhan. Dibatasi marin, alu ande si Maria, suari ras pergi, lawari kau bimbing, segala celus pas percubaan, sangat datang Tuhan rasa senangan pin sangat kapal sirna lepan duin datang Tuhan rasa senangan pin di batas jalan tetap siman puji
pengakun karena kekoten ibas kegeluhan. O Tuhan, nehenlah kami anak-anak ndusi kote dengan dem salu kekurangan ras kelepaken. Situhunalah kami metunggung ilebe-lebendu. Sabab kam kap Bapa sidem alu kebadian, kekelengan ras kuasa. Maka tuhu-tuhu ngaku kami Tuhan, kalak berdosa kap kami. O Tuhan, ibas kegeluhan kami rusur kami langinget, uga belinna perkuah atendu singgit nemani, ngenanami kinisran gancih kami. Uga belinna kekelengendu sinampati ibas perweben kami, subuk ibas sakit, pendahin kami, perbeliten ras ibas kaipe saja, si jadi bas kegeluhan kami. Rusur kami nalahkan kam, ibas kegeluhan kami. Tuhan, sasapkanlah dosa kami. Saja semua uli ibas permohonanmu, mohon aku lari maki nolokan mas keluku. Rusur kami langukuri ise kami ilebe-lebendu. Rusur kami erpengakap, maka belinen kam asangken kami asangken kam. Arah kata, ras lagu langkah kami icurnaken kami gelarndu Tuhan. Arah mata si arusna ipake kami guna ngenen kemuliaan, ras kekelengendu rusuren ipake kami, guna ngenen sila mehuli, ibas kegeluhan kami. Alu babah, si arusna ipake kami guna muji ras empermuliakan gelarmu. Rusuren ipake kami guna ngeranakan sila mehuli. Cakap sumpah, sinakiti pusuh teman kami, terlebih-lebih kam, o Tuhan. Arah tan si arusna ipake kami guna nampati kala isi kelewat kami. Ras ndahiken singena atendu, rusuren ipake kami guna jemak, ras ngelakukan silangena atendu. Arah nahe si arusna ipake kami guna erdalan ibas kebujurendu, ras ipake kami guna nilah ibas kebenaran, ras mabai kami kudalan sila mehuli, sidem alu kinila bujuren. O Tuhan, tuhu-tuhu ngaku kami, maka geluh kami, megati enggo ndau iada pendu nari. Mari si pino gegeh idur di bata nari,
aluras kita rende muji Tuhan. Padan di bata man kala singaku kendosana. Bahkan maka pusuk nu si getem encidahken atendu ceda. Adi uis nu saja ngenca iceng kendu lakap bias. Jeralah kempak Tuhan di batandu. Ia melias dengan dem perkuah ate. Ia persabar, janah tetap icikepna padanna. Tetap yanggin ngalemi dosandu, lakam iukumna. Meriah ukurta sebab ia lemi Tuhan kerina dosa ras kelepakenta. Dengan ibrena gegeh simbaru man banta. Maka si puji ia tole arah denden pujinta. Bandara Yesus, malam hati tertinggu, rindu berbandara Yesus, oh darah Tuhanku, singkrini tendiku, Maria geluku, rindu berbandara pendilo guna ikut ibas kinisran Tuhan Yesus. Ngalawi Yesus nina, kukataken peman bandu, maka ICP sinadingken rumahna, seninanan tah turangna, nandena tah bapana, anak-anakna tah jumana, berkite-kiteken aku, dengan erkite-kiteken berita si Maria, genduari EP ia lo kena buen asa sindai. Ila ko kena 100 kali lipat. Rumah, seninana, turang, nande, bapa, anak ras juma. Aminagia mesra akapna, erkiteken ia ayak kala. Janah ia lo kena pe pagi kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkeri-kerin. Si jadi gegeh taguna ikut ibas kinisran Tuhan Yesus. Mari raduras kita muji Tuhan.
bengket kita kubas pengogen kata dibata bagin si pemenang, sini ibuat ibas kitab Bilangan bindu 20 sada, dibenakan ayat 4 seayat si pesiwahkan. Bilangan 20 sada ayat 4 seayat si pesiwahkan, bagenda kata dibata. Nipe si ibahan ibas tembaga nari. Berkat bangsa Israel ideleng hor nari. Arah dalan siku teluk Akaba. Gelah banci isilahina daerah Edom. Tapi di tengah perjalanan bangsa nggolanai sabar. Janah pengerana pe nggo nimba di bata ras nimba Musa. Jungut-jungut iya nina. Engkai maka ibaba kami kam darat di Mesir nari. Gelah mate ibas gurun pasir enda. Ijenda lalit siman pangan, lalit lau. Nggoleja kami man pangan sila rorat enda. Maka isuruh Tuhan nipe si erbisa ku tengah-tengah bangsa itagutina bangsa Israel. Maka enteremate ibahan. Reh bangsa dahi Musa nina. Erdosa kami, asum kami nimba Tuhan, ras nimba kam. Genduari, ertotolah man Tuhan, gelah ipedauhna nipe enda ibas kami nari. Kencabage isuruh Tuhan gelah ibakan Musa sada nipe ibas tembaga nari. Guna itamaken idas sada gala, gelah ise si enggo itagut nipe banci ipernahkenna kuje maka malam iya. Maka ibakan Musa sada nipe ibas tembaga nari. Jenari itamakenna idas gala. Ise si enggo itagut nipe ipernahkenna nipe tembaga jenari malam ia minter. Terjeng jenda kata dibata. Ketuahan kalak si megiken kata dibata. Dengan si make kenca ibas geluh nasi tep-tep wari. Haleluya. Mari si pesikap pusukta guna ngaluken kata dibata, guna si ras kita lebih ertutu kita. Terpujilah kam Tuhan dibata Bapa, si tetap encidahkan dias ras perkuah atindu man kami krina anak-anakmu. Malam kelati kami ibas warindu si badia indah. Sebab ia tan kenudenga kami banci ersembah. Arah ingan kami skala-skala. Jana tek ke kami. Ibas kami ngelakukan penembahan muji ras mempermuliakan gelarmu. Tuhan pe tetap hadir ku tengah-tengah kegeluhan kami. Ibas paksenda, ibas ketedehan hati kami, laku jumpa raskam arah kebenaran katandu. Ngo kami sikap guna ngaluken kebenaran katandu, sinandangi ipeseh kemahendu ibas paksa enda. Yakuken kami, maka kami enda dem alu keterbatasan. Labo kami metunggung ngaluken kebenaran katandu, sebab kami enda kalak sidem alu dosa. Maka kuasa kesasi badia dage erdakin man kami pribadi lepas pribadi. Gelah kebenaran katandu si peseh kemahendu
banci teralukan kami. Jana kami pe aludem krian ukur erpala-pala guna makai kenca. Kemahendu penggor sikap laku peseh katandu. Pasu-pasulu kemahendu sila metubung endah. Kami ngor sikap guna ngalukan katandu Tuhan. Ngeranalah man kami anak-anak du. Sebab kami reh ibasada gelar arah anak du Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa nande seni naras turang kekelengan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Kata di bata siseh man banta ibas wari minggu enda. Ibuat ibas padan si baru. Eme ibas surat Paulus man perpulungan Efesus. Efesus bindu 2 ayat sada seku ayat 10. Bagenda kata di bata yogeken kami. Ibas paksa si lewat. Arkiteken salah lu ras dosa dosandu. Mate pertendindu. Paksa si enai. I ikut kendu kebiasaan doni si jahat. I ikut kendu pemimpin penguasa-penguasa silit ibas awang-awang. Eme kesah si genduari erdahin. Ibas kalak si langit erkemalangan man di bata. Situhuna kita penai balinge ras kalak enda. Kita naing gelung rikutkan surah-suranta saja. Jana si dalankan si sentudu ras sura-sura kulanta ras ukurta. Sueras biakta kita pe bali ras kalak si deban. Patut ngenanami pernembeh ate di bata. Tapi perkuah ate di bata sila ersibar. Jana belinkel keleng atena man banta. Seh maka asum kita mate ibas pertendin arkiteken salahta. Ipegeluhna kita mulihi. Radu ras Kristus. Arkiteken lias ate di batange. Maka kam engkau terkelin. Ibas persadanta ras Kristus Yesus. Ipakeke di bata kita ras Kristus. Jana ipekundulna kita ras ia ibas ingan si megancang. Si enda ibahan di bata gelasek rasa lalap icidah kena kini ulinna silanai ke lang-lang belinna. Eme lias atena man banta ibas Kristus Yesus. Sabab arkiteken lias ate di batange, maka kam engkau terkelin. Arkiteken te kaman Kristus. Labo bekas perbahanan lu. Tapi pemeredi bata kape. Labo ulih pendahindu maka labo lit dalam na ICP muji bana. Tinapa di bata kap kita. Ibas persadanta ras Kristus Yesus. Ijadi kena kita guna dahiken dahin si mahuli. Si enggo leben i rencana kena gelah si dahiken seh ijenda. Mejuah-juah man banta krinana. Bapa nande senina rasturang kekelengan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Minggu enda bengket mekita kubas minggu pasion si pelimaken. Minggu si igelari minggu letare. Artina teridahlah.
ngerana kita karena di bata, tentu adi secara fisik labo pernah kita ngidah di bata. Tapi aminna labo pernah siidah di bata karena perbahananna, karena kuasana, bagai karena keleng atena, tuhu-tuhu siidah, si gecapkan arah krina dampar kegelubentang. Makanya di bata sila idah kita secara fisik, tapi karena perbahanan-perbahananna, tuhu-tuhu si gecapkan dengan si idah. Makanya ibas minggu enda, tole ibabahi kita, gelah tuhu-tuhu kita bancing idah, karena perbahanan, kuasa ras keleng ate di bata nandangi kita. Alu bagi semakin kita ngasup ndarami ras ndalanken dahin singgo sikapkan di bata manbanta selaku kala singgo ngida karena kuasa ras keleng ate Tuhan ibas kegelubentang. Bapa nande senina ras turang kekelengan itu Tuhanta Yesus Kristus. Ibas surat Paulus man perpulungan Efesus, Paulus ngerana karena perubahan. Perubahan karena kegeluhan kalak. Si dengar ia gecapkan, dengar ia ngidah karena lias ate di bata ibas kegeluhena. Jenari kalak singgo gecapkan ras ngidah lias ate di bata maka laban cilang kegeluhanna terjadi perubahan. Tuhu ibas surat Paulus enda, maka syekrina jadi labo arkite-kiteken bekas kegeh entah pe keduhenta. Adi sinanami lias ate Tuhan, labo arkite-kiteken kita enda mehuli, labo arkite-kiteken kita enda badia. Labo arkite-kiteken kita enda sempurna. Tapi sinanami lias ate Tuhan arkite-kiteken ya tehna kita enda kalak perdosa. Kita enda dem alu kesalahan. Jana harusna kita dihukum, jana harusna kita mate. Tapi arkiteken lias atena maka kita ipekeke ipegeluh jana islamatkan. Alukai jelaskan ikatakan Paulus, maka sekrina jadi arkite-kiteken Yesus Kristus. Yesus Kristus melias ate di bata sebab Yesus Kristus guna nelamatkan kita kala berdosa. Arah kematian Yesus Kristus, maka kita sindube harus nasi mati arkiteken dosa-dosanta kita enggo itebusi. Arah kekeken Yesus Kristus, maka kita si harusna enggo mati tapi ipekeke mulihi arkiteken persadanta ras Kristus. Enda melias ate di batas simlinna, lias ate sinelamatkan kita. Lias ate singgo nebusi kita ibas dosa-dosa nari. Lias ate singgo pekeke kita ibas kematian arkiteken dosa. Syekrina enggo ilakukan Tuhan Yesus Kristus. Bapak nande senina ras kurang kekelengan ni Tuhanta Yesus Kristus. Tuhu maun-maun kita lit permirip-mirip na bagi kala Israel. Ibas pengogen bagian si pemenandai ibas bilangan 20 sada. Ayat 4 seku ayat siwah. Ije iturikan karena Tuhan singgo mulahi kala Israel i Mesir nari. Alu pemabai Musa kala Israel darat i Mesir nari. Tapi kala Israel lalap jera-jera.
Kala Israel lalap jungut-jungut. Kala Israel la pernah puas. Lalap bagi surah-surana Athena jadi. Surah-surana Athena rusur si idalan kena. Kala Israel enggo ipulahi Tuhan. Ibas perbudakan kala Mesir nari. Tapi lalap ngikutkan surah-surana. Makana ibas pengogen tandai. Ije iturikan uga kala Israel datkan hukuman. Hukuman man kala Israel mekap itagut nipe. Jana ise si itagut nipe dai mate. Adilah ia terpepalem ibas seda. Makana turah kebiaran ibas kala Israel. Adi bagenda mesituasi na laban cilang krinari makita. Laban cilang mate nari makita. Bagem kala Israel derkuh tangis man Musa. Ardandankan siema maka Musa ngerana man Tuhan. Tuhan, yakukan kami karena dosa-dosa kami. Kami nggo nimbak kamu. Cana kala Israel ngatakan kami nggo nimbak kamu Tuhan. Ras nggo nimbak Musa. Maka kami eda kala si erdosa. Genduari ipedauh lumin nipe ibas kaminari. Bagem pemindon kala Israel. Sebab kematen ngolit ilebe-lebena. Kematen ngolit isklewet nar kita-kitakan. Lalap ia nimbak Tuhan. Lalap ikut kena surah-surah. Makana iban Tuhan me tanda nipe tembaga. Jana nina Tuhan man Musa. Katakan man kala Israel. Maka ICP sinatap kempak nipe tembaga enda. Maka ia kune kenca itagut nipe. Tapi la ia mate. Ia malam ibasyi. Natap kempak nipe tembaga. Sebagai sada penggambaran ugama kakala Israel. Ulanai ngikutkan surah-surah dagingna. Ulanai natap kubas kegeluhan sindekah. Tapi natap kubas surah-surah di bata. Kubas kegeluhan si baru. Si engkau isikapkan Tuhan mankala Israel. Bapak nande senina ras turang kekelengan di Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas minggu pasyon si plimakan enda. Isinggetkan man bata. Uga lias ate Tuhan enggo icidah kena. Enggo iseh kena man bata. Ulanai kita bagi kala Israel mekeng man katanken. Ulanai kita bagi kala Israel lalap jungut-jungut. La pernah ngatakan bujur nandangi kai silit ibas ia. Sebab kala Israel erpenggurun lalap kubas surah-surah daging. Labo ia ngenen kubas lias ate di bata. Singgon lamatkan ia. Singgon mulai ia. Ibas tabanan kala Israel. Ibas tabanan kala Mesir. Bagaimana kita si taban kita-kitakan dosa-dosa. Tuhu ibas situasi kita genduari. Ibas ngalakan berbagai-bagai perbedaan. Mungkin lalap lid penungkunan. Mungkin lid lalap pergumulan ibas ina. Baru-baru enda di Jakarta terjadi banjir. Jenari ibas piga-piga warisi lepas erupsi ka Gunung Sinabung. Ije mungkin lid penungkunan ibas kita. Ijange lias ati Tuhan nandangi kita. Lias ati Tuhan si melindang goi cidah kena. Mekap arah Yesus Kristus. Singgo nebusi kita. Singgo nelamatkan kita ibas dosa-dosa nari. Tuhu ibas kegeluhenta. Ibas kita ngikutkan Tuhan Yesus. Ibas kita selaku ajar-ajarna. Ibas perdalinan kegeluhenta memang lidnge lalap perbeben-perbebenta. Sebab nina Yesus pe ise si Athena ngikutkan aku.
harus ipersanna kayu persilangna. Harus ipersilahangna bana. Harus ia ngikutkan aku. Tentu labo sada hal si mesuna ibasina. Tapi erpalaskan pengogen kata di bata si jadi renungan man banta warisi sendah. Jelaskan ije ikatakan kita enda tinepa di bata kap. Ibas persadan taras Kristus Yesus ijadi kena kita guna dahiken dahin si mahuli singgo leben irencanakan gelah si dahiken pertina kai arah krina kejadin kegeluhenta maka situhuna kita pe raduras di bata dahiken dahin si mahuli aminna banci jadi lid perbeben ibasi. Ku bagi berita arkite-kiteken erupsi Gunung Sinabung. Runggun gereja GBKP kilometer pitu. Mis langsung secara spontan nehken diakonia ngirim masker ku posko erupsi Gunung Sinabung GBKP. Bukankah cara di bata erdahin mabai kita guna ikut tetap erdahin guna dahin simuli. Lakon cidahkan lias ati Tuhan nandangi teman-teman ta si sangana ibas perbeben. Mon maun adi lalit kejadian si erbahan sakini seran rasi debanna lanai lit tempat-tempat kai si banci terban kita. Tapi alulitna ije kini seran, alulitna ije perbeben maka ije kita semakin terdorong guna ikut ibas dakin lakon cidahkan lias ati Tuhan ibasi. Jadi minggu pasion siplimakan enda. Arkiteken kita ngongananami lias ati Tuhan. Maka laban silang kita pe genduari ngalokan pendilo ibas Tuhan guna ersikap lakon dahin simhuli lakon cidahkan lias ati Tuhan singgona ben sinanan. Mari si bengketi minggu pasion pelimakan enda. Aminna didengar lalak perbeben ras kesusahenta, pergumulan ras kinisran, tapi lae ngolangi kita guna tetap terlibat ibas dahin lakon cidahkan lias ati Tuhan arah krina dampar kegeluhenta. Tuhan si masu kita krinana. Amin. Artoto kita. Bujur lar ngadi-ngadi seken kami man bandu Tuhan. Arkite-kiteken lias atendu singgo ialuken kami, singgo inanami kami. Harusna kami si iukum arkite-kiteken dosa-dosa kami. Harusna kami mate erdandankan dosa-dosa kami. Tapi kami islamat kendu arkite-kiteken lias atendu nandangi kami. Kematian Yesus Kristus, kematian arkite-kiteken dosa-dosa kami. Tapi kekeken Yesus Kristus ibas si maten hari enda lias ate Tuhan si melinda nandangi kami. Maka kami singgo ipakeke mulihi ngeluh ibas kegeluhan si baru kami ngo ngenanami lias ate Tuhan. Sampatinu dengan pasu-pasu dulah kami Tuhan. Karena tetap kami argiah-giah guna cidahkan lias ati Tuhan arah dampar kegeluhan kami. Alu bagai Tuhan kami pe ndatkan kemalaman ati sirehna ibas Tuhan nari. Bujur Tuhan ibas katandu singgo ialukan kami paksa eda. Endam pertoton kami isakan kami man bandu arah anak du Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari raduras kita ngakuken kini tekenta alu jelas ras tegas ninta dage ras belas kenca. Aku te man di bata Bapa silar sibar kuasana sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta si jadi arah kesas sibadia tubuh idur singudang-udang nari siso keliaman tergelar si Maria singenanami kinistan
sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan ku kayu persilang, mate, cenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, petuarikan go keke ibas si matenari, nangki ku surga, perkundulna arah kemohon di bata, Bapa silar sibar kuasana, cenari rek maya pagi, ngeranakan singgeluh prasinggo mati. Aku teman kesah sibadia, janalit sada gereja sibadia, persadan kalak sibadia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan sirasa lalap. Amin. Semepaksana kita nehken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Kata dibata si jadi palas ibas kita nehken persembahan Nina ibas Efesus 5 ayat 2. Geluh nu harus erpalaskan keleng ati. Bagi Kristus engkau engkelengi kita. Dengan ngendeskan kesahna mangunata. Yang engkau persembahkan dirina. Jadi persembahan simrim. Singena ati dibata. Mari siendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Sanga kita kari. Nikapkan persembahan ta jana si baba jadi persembahan taman Tuhan. Mari si puji Tuhan. Mari si baba persembahan ta ibas toto sekaligus kita bengket kubas pertoton syafaat pertoto kita. Endame tanda pengatakan bujur kami, tanda pengakun ibas kami nari, maka krina sinasalit ibas kami enda rehna ibas kam nari, di bata si empuna. Kegeluhan kami enda pe jadi, labor kita ikan bekas gegeh entah pe kegeluhan kami. Tapi kita ikan lias ate Tuhan kap. Maka terpujilah kam Tuhan,
Ara krina dampar kegeluhan kami. Secara khusus ara persembahan singgo ipepulung kami endah. Gelar di batas saja terpuji ras armulia. Jenari tole kami tetap mindo man Bandung. Gelahna itambah kendula tetap pasu pasundu kempak kami. Tuhan simreikan kepentaran. Gelah beluh kami ertimbang muat keputusan-keputusan ibas kegeluhan endah. Tuhan simreikan gega kesehatan, maka melala mbue dakin-dakin simahuli banci terdagikan kami, arah krina dampar kegeluhan kami. Tuhan kasih mereken krian ukuras kemalaman ate, gelang asup kami tetap ngatakan bujur man bandu ibas sikugapana pe. Jana Tuhan kasih mereken rejeki ras kecukupan man kami, maka ula aruate kami ibas kegeluhan endah. Tuhan ipasu-pasundulah krina pendahin bagai usaha-usaha kami krina anak-anakmu. Igejapkan kami, maka krina sini dagikan kami bagai usaha-usaha kami. Tuhan tetap mencukupkan krina keperluan-keperluan kegeluhan kami. Gelabanci kami tetap ndarami ras ndalankan bagi singena ati Tuhan saja. Tuhan dibata ibas paksendar toto kami, karena anak-anak nu singgo nehken persembahan pengatakan bujurna, persembahan persepuluhan, krina enda buah pengakun kini tekena ngecapkan karena pemeredi bata, si simpar maler kubas kegeluhana. Terpujilah kam arah persembahan singgo isehken anak-anak nu Tuhan. Ertoto kami nandangi teman-teman kami, si sangana lit ibas perbeben kegeluhan. Arkite-kiteken sakit pinakit. Subuk si rawat di rumah sakit bagai pi rumah. Ibas gelar Yesus totoken kami. Kuasa di batar dahin lako pepalem ia ibas pinakit nanari. Jana adinggo malem ia ibas pinakit nanari Tuhan. Isaksikan nalah karena lias atendu singgo inanamina. Alu bagai terpuji gelar Tuhan. Ertoto kami nandangi krina orang tua kami singgo lanjut usia saitun. Mungkin iba situasi kami menghadapi pandemi COVID-10 siwah eda. Anak-anak pe lanai terbanca. Rusur jumpa ras orang tua kami. Tapi tekel kami orang tua kami saitun lah ia kelungunan. Sebab Tuhan tetap nemani ia. Tuhan tetap sirbahanca meriah ia kapna ibas ia ndalani wari-wari kegeluhana. Itotoken kami karena anak-anak kami sisangana ngikuti persekolahan secara daring. Tentu enda jadi pengalaman si baru man bana. Tapi sie banci tetap ibentasina Tuhan alus semangat. La ia jenuh, la ia bosan. Ibas ngikuti persekolahan secara daring. Tapi tetap ia semangat erlajar guna nikapkan masa depannya. Tuhan campur tangan ibas seda. Anak-anak kami anak prana si muda-muda penterem. Mungkin golit surah-surana gelah jumpa yars teman geluhna. Enda petotoken kami Tuhan sibuka kendalan. Gelaibas pak sana banci jumpa yaras teman gelukna. Banci ka ia ipasu-pasu ibas perjabunna. I tengah-tengah gereja Tuhan. Ertoto kami nandangi teman-teman kami si tambahkan Tuhan umur kegeluhan na ibas sada minggu enda. Baik umur kegeluhan perjabun bagai pe umur kegeluhan ketubuhan na. Bahanlah ibas umur singgo itambahkan. Rengasupna ia naksikan karena lias ras perkuah atendu. Singgo inanamina ibas kegeluhana. Tuhan pasu-pasundu pelayanan gereja GBKP kilometer pitu. Pandita runggun. Pertua diaken bagai emeritus. Pengurus PJJ, pengurus kategorial. Maka tetap semangat melakukan pelayanan ibas adaptasi kebiasaan baru. Tetap banci yang perdiateikan perpulungan du. Maka perpulungan dupe banci tetap megegeh, bahkan banci tetap bertumbuh ibas Tuhan. Sebab pangan rohani pertendina tetap ibreikan perpulung, ibreikan kemahendu, isikapkan runggun gereja. Alu bagai perpulungan dupe regegehna ibas ndalani wari-wari kegeluhanna kulebe eda. Ertoto kami karena gereja Tuhan GBKP jaibas tanggal 10 April ilakokan mesidang majelis sinode pe-36 sekaligus perayaan 131 tahun GBKP ibas tahun eda.
Pasu-pasu Tuhan, sebab persidangan majelis Grek Sinode enda dilakukan secara virtual, hal sim baru. Gelakrina peserta sidang majelis Sinode banci nikapkan diri guna ngikuti persidangan enda. Jana krina peralatan si ipakaikan pe Tuhan banci krina erdalan alu mahuli. Pasu-pasu lupe panitia si latih-latih nikapkan persidangan enda gela banci erdalan alu mahuli. Ngarap ke kami teknologi si pakaikan kami tuhu-tuhu ipasu-pasu Tuhan gela enda kari memfasilitasi kami gela pelaksanaan sidang majelis Sinode banci erdalan alu mahuli. Totokan kami gela krina perdalinan sidang majelis Sinode enda tuhu-tuhu jadi kemuliaan man Tuhan saja. Jenarir toto kami nandangi bangsa negara kami enda pe pasu-pasu Tuhan bangsa negara kami ibas terus menghadapi situasi pandemi COVID-19 siwa enda. Teruslah kami ngarapkan gelah rebuena kalak si dalani vaksinasi, rebuena kalak si memiliki imunitas yang lebih baik dan lebih tinggi, sehingga kami banci memutus mata rantai pandemi COVID-19 siwa. Endam pengharapan kami. Tuhan si masu-masu pemerintah kami ibas mabai kegeluhan bangsa negara kami enda. Gelabanci lebih baik wari lepas wari kulebe enda. Tuhan kegeluhan kami sada minggu sirih enda. Yendeskan kami kubastan Tuhan. Tuhan si masu-masusa kujapa pe kami laos. Jana kai pe sidagikan kami. Tan Tuhan si ngarak-ngarak kami krinana. Bagenda mempertonton kami Bapa. Isakan kami man bandu. Ara anak du Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Genduari bengket mekita kubas perpadanan man di bata. Nina Yesus, aku kap terang doni. Ise singikutkan aku. Ialo kena meterang si mereka kegeluhan. Cana lanai ia ardalin ibas gelap. Emaka ersinal salamin terangdu. Selaku kalak site man Yesus. Ise singikutkan Tuhan Yesus harus kap mersan kayu persilang ibas ndalani wari-wari si ibreken di bata. Si peteguhi perpadanan taman di bata ras kita rendai. Mari raduras kita ertoto, alu melaskan pertoton Tuhan, ninta dage ras-ras.
O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, remin kini racandu, selamin pratendu ibas duni enda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda, alemi salah kami, bagin yalimi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas pencubaan, tapi olangilah kami irur silat nari. Sebab kamkap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemudian, sindeka-dekahna. Amin. Turang ras senina siku kelengi, tetaplah ukurdu, olah bewat-bewat. Mejingkatlah kam rusur, ibas dahiken dahin Tuhan. Sabab sieteh, labo sia-sia dahin si idahi kendu ibas Tuhan. Maka berkatlah alu mencuah-cuah, ras genduari, alukanlah pasu-pasu idur di batanari. Kencakam ngenanami kinisran kentisik, serta mekam ibahan di bata sidem bias ati. Sindilo kam gelangan anami kemudian rasa lalap, arkiteiken persadandu ras Kristus. Ipe tetapna dengan ipe gegehina kam, cana ibre kena man bandu palas sinteguh. Di bata kap erkuasa seh rasa lalap. Amin. Senin aras turang redandanken kebak tinta nggo erdalan alum huli sepesikap ukurta ras kita ertoto toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan dibas kinerajan surga. Tuhan tole katakan kami bujurman bandu ibas paksenda. Ija Bapa kebatin kami ibas benar-benar nanari. Seh kubas pendungina nggo erdalan alum huli. Enda gejapkan kami erdandankan perkuah atendu. Dengan malam ate kami meriah ukur kami Tuhan. Katandung boy dengkehkan kami. Terlebih-lebih Tuhan pasu-pasu dupe nggo ialokan kami. Kam dagi tetap sima sumasu kami Tuhan. Belah ngasup kami indalani wari-wari kegeluhan kami sentu duras pratendu. Jenari Bapa ertoto kami bas paksenda. Man kerina turang senina kami. Si ikut mat bagin ibas kebaktin enda. Baik ibas pemusik kami nari, bagi pe operator kami Tuhan, bagi pe pertua kami si mbabai liturgis, terlebih Tuhan karena pandita kami si engkau nehken katandu man kami kerina. Kam dagi tetap si masuk kerina turang senina kami enda o Bapa, gelah tambah warina Tuhan ermalem na atena ibas melayani di tengah-tengah gerejandu. Bapa kami sini surga, kentisik nari sirang mulih kami di tengah-tengah rumah pertoton du enda nari Tuhan. Temani kawali kami Bapa mulih ke rumah kami masing-masing dengan jumpa ras keluarga di ibas meriah ukur. Endam Tuhan pertoton kami dengan bendu penampat kami man bandu. Ibas gelar anak andu Yesus Kristus pematang kegeluhan kami. Amin.